بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الرابعة متوسط، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذن بإذن الله مواصلين مع التحضير لشهادة البيام 2020 بإذن الله اللي راح تجوزوها في سبتمبر. الموضوع هذا موجود في الموقع الأول للدراسة في الجزائر، راح تحملوا الموضوع بعد تتبعوا معي. تلقوه في 2020 في مواضيع 2020 الفصل الأول رقمه 15. الموضوع هذا يتكلم عن لا كاسبا دالجي، ونعرفوا كامل باللي في لو بروميير تريمستر قرينا على لو تكست ديسكريبتيف افيزي ارغيمونتاتيف، قرينا عن النص الوصفي لو تكست ديسكريبتيف افيزي ارغيمونتاتيف، النص الوصفي الذي هدفه الحجاج. c'est-à-dire l'auteur décrit un lieu يوصف مكان pour inciter les gens à aller rendre visite à ce lieu، يعني يوصف لنا مكان ولا région voilà une ville pour inciter les gens à aller rendre visite à cette ville. إذا اللي يتكلم عن لا كاسبا دالجي pour ne pas perdre le temps باش ما نضيعش الوقت، راح مباشرة ننتقل إلى الأسئلة les questions. On va répondre aux questions mais نتوما يفيدكم أنكم تقراو le texte. La première question قال de quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? ماذا يتكلم النص؟ De quoi parle-t-on dans ce texte? إذن le texte parle de la Casbah d'Alger. Le texte parle de la Casbah d'Alger، حي القصبة في الجزائر. إذن في كل مرة راح نحتاجه للنص، راح نعودوا ونشرحوا بعض الكلمات ونقوم بها. Recopie la bonne réponse. Ce texte est de type Le texte est de type explicatif à visée argumentative، شرحي هدفه الحجاج، وإلا narratif c'est-à-dire il raconte une histoire، narratif à visée argumentative، وإلا descriptif c'est-à-dire l'auteur décrit قاعد يوصف décrit à visée argumentative. إذن كما قلنا الإجابة هي c'est un texte descriptif à visée argumentative، وعبارة عن نص وصفي هدفه الحجاج. Troisième question, relève dans l'introduction du texte la thèse. لازم نعرفوا واش معناتها la thèse. La thèse c'est-à-dire l'opinion، رأي الكاتب، الأطروحة نتاع الكاتب، وجهة نظر الكاتب. La thèse présentée par l'auteur، راح نخرجوها من l'introduction، من المقدمة. راح نشوفوا الآن l'introduction، راح نقرأ لكم l'introduction. La Casbah d'Alger, communément parlé, la Casbah en arabe, al-Qasaba, la citadelle, correspond à la vieille ville ou Médina d'Alger, dont l'origine est millénaire, bâtie par Boulougine ibn Ziri en 960 sur les ruines de l'ancienne ville romaine d'Iscossion, située dans le territoire de la tribu berbère des Beni Mzgana. Elle est le symbole, la thèse, elle est le symbole de la culture algéroise. Elle est le symbole رمز الثقافة العاصمية. Elle est le symbole de la culture algéroise. هذه هي لا تيز، وإذا تحبوا تواصلوا حتى للأخير، حتى لآخر نقطة معليش، لكن لا تيز هي هذه اللي درناها الأولى. Elle est le symbole de la culture algéroise. Quatrième question, relève dans le texte un argument avec l'exemple utilisé par l'auteur. Relève du texte un argument hujja avec un exemple utilisé par l'auteur. أسهل وحدة موجودة نقدر نهزوا هذه تاع de plus son tissu urbain complexe et mystérieux incite le touriste à découvrir le palais Dar Aziza situé en face de la merveille mosquée Ketchawa. Cette œuvre unique est témoin de l'architecture meulée des styles mauresque, ottoman et byzantin. نادرنا هذا عبارة على un argument مع l'exemple ensemble. عندنا هذه واللي هي أسهل وأقل. La Casbah reste aussi marquée socialement par son artisanat de confection d'habits traditionnels. قال لك تبقى مشهورة في المجتمع بالملابس التقليدية comme مثل هاو l'exemple le caraco, le haïk et le tarbouche. إذن هذه c'est un argument avec son exemple. On va passer à la cinquième question. Réponds par vrai ou faux.
La Casbah est construite, يعني بناوها في 1992. Ça c'est faux parce que le Casbah بناوها كما يقول الكاتب بناوها en 960. هنا في 92 هنا اليونسكو هي اللي اعترفت بها كمكان ثقافي وكتراث ومعلم عالمي. L'ancienne ville d'Alger est appelée Icosium. هي موجودة في الأعلى Icosium. Donc ça c'est vrai. Donc l'oula faux. ثانية vrai. Troisième, la Casbah est célèbre par la richesse de son patrimoine. مشهورة غنية يعني بالتراث. Ça c'est vrai. Donc faux, vrai والأخيرة. Cet endroit, هذه المنطقة, était un bon refuge pour les moujahidines de la guerre de libération. Ça c'est vrai. هي موجودة هنا في آخر هنا موجودة. قال لك la Casbah est le bastion يعني الملجأ le refuge. Ça c'est vrai. إذن لولا تجي فوق والباقي كامل يجوا vrai. 6. Une culture populaire est citadine جاية من كلمة cité. قال لك le mot souligné signifie qui se rapporte à la campagne يعني حاجة عندها علاقة بالريف ولا qui se rapporte à la ville. Donc la bonne réponse c'est ce qui se rapporte à la ville. 7. Pour mettre en valeur les aspects de cette ancienne Médina, l'auteur a employé قال لك باش يثمن الأشياء الموجودة في المدينة الكاتب استعمل le lexique amélioratif يعني positif ولا le lexique dépréciatif يعني négatif. إذن هذه واضحة. l'auteur a amélioré un lexique amélioratif. Un lexique amélioratif c'est un ensemble de mots qui font dégager la valeur, apprécier quelque chose. إذن 8. Complète chaque case du tableau ci-dessous à partir du texte. قال لك patrimoine vestimentaire يعني patrimoine يعني حاجة ثقافية. patrimoine vestimentaire يعني نلبسوها. patrimoine musical موسيقي تراث موسيقي. تراث architectural هندسي. وإيفينمون هيستوريك حادثة تاريخية. إذا قلنا على الفيستيمونتير نقدروا نديروا هنا مثلا لو كاراكو موجودة في النص تقدروا ترجعوا لها. لو كاراكو. باتريموان ميوزيكال يعني يعني حاجة تكون عندها علاقة بلا ميوزيك. تكون حاجة عندها علاقة بلا ميوزيك أي موجودة هنا في النص. هنا في أونوتر هاي موجودة هنا أونوتر. La musique شعبي fondée par les maîtres Cheikh Nadour, Haj Al-Anqa et Cheikh Hasnaoui, chantée et rythmée par des instruments spécifiquement inventés en Algérie, tels que le mandoul, le oud, le tar et la darbouka, s'imposent comme un symbole d'une culture populaire et citadine du Siti. احنا راح نديروا المندول مثلا. مندول هذه نهزوها ونديروها في الباتريموان ميوزيكال. العود واللاتار واللوتار دربوكا كامل نقدروا نديروهم في الباتريموان ميوزيكال في التراث الموسيقي. باتريموان اركيتكتورال يعني كما قلت تراث هندسي ولا معماري. حاجة تكون هندسية ولا معمارية. هاي عندنا هنا لو بالي قصر دار العزيزة. هذه تكون باتريموان اركيتكتورال. ثم قال لك أعطينا ان ايفينمون هيستوريك يعني حادثة تاريخية. ايفينمون هيستوريك عندنا هنا لا باتاي دالجي معركة الجزائر. لا باتاي دالجي en 1957. لا باتاي دالجي معركة الجزائر. إذن هذا الجدول مليح يفيدنا أنه نولوا نعرفوا لي باتريموان اللي هما الثقافات يعني والتراث تاع التراث سواء كان تراث تاريخي سواء كان تراث ثقافي تراث معماري تراث نلبسوه etc. قال لك relie les deux phrases suivantes pour exprimer le rapport de la cause. باش نعبروا عن la cause. La musique شعبي est appréciée par les Algérois.
وش هي الأداة اللي نضيفوها باش تساعدنا على أن نكسبريمو لا كوز. عندنا هنا نقدروا نديروا كار، لأن كار elle traite leur vie socio-culturelle، يعني راهي تلمس الحياة الاجتماعية والثقافية لهم. كار إذن لا ميوزيك الشعبي est appréciée par les Algérois parce qu'elle، نقدروا نقولوا نحو كار ونديروا parce qu'elle traite، يعني هنا نحو النقطة هذه on efface le point et on ajoute هنا car تولي la musique الشعبية appréciée par les Algérois car elle traite leur vie socio-culturelle. Relève du texte une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative. احنا قلنا la proposition subordonnée relative عندنا الكي وعندنا الكو وعندنا الاو والدون، هذوما الأربعة، ولازم تكون قبل الكي ولا قبل الكو لازم يكون عندنا un nom، يكون عندنا un nom اسم. Et ce n'est pas un verbe. Et c'est pas un verbe. إذن هاي موجودة هنا كما راكم تشوفوا فيها le symbole de la culture algéroise par le biais de son patrimoine matériel et immatériel qui est considéré comme un bien culturel d'importance mondiale. هذا c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'elle renvoie ترجع على un nom اللي هو symbole de la culture. D'accord? إذا نبدو من الكي حتى للأخير ونديروا proposition subordonnée relative. علاه؟ باسكو الكي أصلا ترجع إلا على la proposition subordonnée relative، ما ترجعش على الكومبليتيف، باسكو الكومبليتيف هذاك لازم قبله يكون فيرب وما ترجعش عليه كي، ترجع عليه كو فقط. وإحنا عندنا البي سي ار la proposition subordonnée relative يكون نعبروا عليه بأربع أدوات اللي هي الكي والكو والأو والدون، ودائما يرجع على un nom، ما يرجعش على un verbe، يرجع على un nom. Il renvoie à un nom. 11 met le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Je souhaite que la Casbah، هنا عندنا je souhaite que، كي نلقوا je souhaite que الفيرب لازم نديرو في السبجونكتيف présent. Je souhaite que la Casbah soit vraiment، soit هنا يكون soit. Je souhaite que la Casbah soit vraiment la bien gardée. Deuxième, douzième question. Réécris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Alger la blanche، هنا الفيمينات تاع blanc يولي blanche. Alger la blanche est une ville séduisante. Séduisante هنا نضيفوا on ajoute le e de féminin. Donc blanche et séduisante. Présente en quelques lignes le patrimoine de ton village، هذه التعبير، ou ta région pour vanter ses mérites. يعني مش تسوق للباتريمون تاع الولايه نتاعك والى المنطقه نتاعك. باش ما يكونش الفيديو طويل راح نكتفوا بهذا، وباذن الله كي تقترب البيام راح نديروا برودكسيون اكريت وضعيات ادماجيه راح تكون سهله، الاحتمالات محصوره جدا. نتمنى أن الفيديو قد أفادكم. إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.